जय जगन्नाथ पिला माने तुम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहीर पंचम चैप्टर जोटा कि थिला ओडिशा मोर देश एक कविता को भल भाव आवृत्ति करते आउ बुझीते आज चलो आम तार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। तो चलो देखा प्रथम प्रश्न कौन देछि। देख पिला माने प्रथम प्रश्न देछि आम राज्यर नाम काहींकी ओडिशा रखागला। तो आंसर देखिबा। यार उत्तर हम ओडिशा नामटी प्राचीन संस्कृत शब्द ओड्र विषय किंबा ओड्र देशरू आसी जहाँ ओड्र जनजाति बास करुवा ऐतिहासिक अंचल को सूचित करिथाए। शताब्दी धरी स्थानीय उच्चारण यह शब्द को ओडिशा रे परिणत करथिला जहाँ परे ब्रिटिश शासन समय रे इंग्रजी भाषा रे ओडिशा होइथिला। बुझेला एटा होची तार उत्तर हेबो। द्वितीय प्रश्न कहार पहाड़माला पाचेरी परी देशे। देख पुणी कथार कहूँ कहार पहाड़माला पाचेरी परी दिशे। उत्तर लिखिबा गड़जात अंचल पहाड़माला पाचेरी परी दिशे। तृतीय प्रश्न चिलिका ह्रद केउंठारे अछि। अच्छा पिला माने कहिलो चिलिका ह्रद केउंठारे अछि तुमे जानिथिबो। तो आंसर देखिबा। उत्तर चिलिका ह्रद ओडिशार पुरी खोर्धा एवं गंजाम जिले में अवस्थित। चतुर्थ प्रश्न ओडिशार बड़ नदीर नाम कौन। पिला माने कहिलो ओडिशार बड़ नदीर नाम कौन जानिथिबो। देख ओडिशार बड़ नदीर नाम होची महानदी। महानदी बुझिला कि। तापर 5 नंबर प्रश्न आम राज्यर कौन देखि अन्य माने झुरी मरती। उत्तर हेबो आम राज्य रे थिबा चिलिका ह्रद भुवनेश्वर रे थिबा लिंगराज मंदिर पुरी रे थिबा जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क रे थिबा देउल को देखि अन्य माने झुरी होउचंदी। तो आमे लिखिबा आम राज्य रे थिबा चिलिका ह्रद भुवनेश्वर पुरी और कोणार्क रे थिबा देउल को देखि अन्य माने एटा देखि हबो देखि अन्य माने झुरी होउचंदी। बुझिला पिला माने। तापर देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन आम राज्यर केउ कथाटी फेराई आनिबा बोली कुआ जायछि। तो उत्तर देखिबा। उत्तर हेबो ओडिशार सुखसिरी को फेराई आनिबो बोली कुआ जायछि बा लिखि परबो आम राज्यर सुखसिरी को फेराई आनिबा कथा कविता रे कुआ जायछि। तापर देखो पिला माने आस उत्तर लिखिबा। आम राज्यर विभिन्न तीर्थक्षेत्र संपर्क रे जानिबा और यार अवस्थिति लिखिबा। तो तीर्थ क्षेत्र जोड़ा सब अच्छी सेटा कोउटी को स्थान रे सब अच्छी आमे देखिबा। 1 नंबर देछि श्री जगन्नाथ मंदिर। तो उत्तर कौन लिखिबो पिला माने श्री जगन्नाथ मंदिर कोउटी अछि। तो उत्तर लिखिबो श्री जगन्नाथ मंदिर कोउटी अछि पुरी। बुझिला तो पुरी रे अछि। सेपरि लिंगराज मंदिर कोउटी अछि लिंगराज मंदिर खोर्धा जिले रे बा भुवनेश्वर अछि। बुझ पाइलो खोर्धा जिला बा भुवनेश्वर लिखि परिबो भुवनेश्वर रे अवस्थित। तो आमे आर आंसर देखि दबा। देखो पिला माने 1 नंबर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी रे अछि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट पचारे खोर्धा डिस्ट्रिक्ट। बुझिला। तापर कोणार्क जो सूर्य मंदिर कोडी अछि पुरी जिल्ला रे कोणार्क ठारे अवस्थित। तापर समलेश्वरी मंदिर संबलपुर हरिशंकर मंदिर बलांगीर। बुझिपाले पिला माने। तापर देखो पिला माने निम्न रे शून्य स्थान थाई केतोटी वाक्य लिखा जायछि एहार पार्श्व रे थिबा कोठरी मध्यरु उपयुक्त पद बाछि शून्य स्थान पूरण कर। तो देखिबा आमे जो पद्य रे आमे पढी के आस्तिले ताकू आमे बुझी परचंदी कि नाही। एही देश रे डैश मोर एही देश रे वास कहिलो एही देश रे जन्म मोर एही देश रे जन्म मोर एही देश रे वास। बुझिला मनर बळे करि पारे मु दुनिया कौन कहिलो टळमळ टळमळ। बुझिला कि। तापरे ओडिया घर भात तियण ओडिया पिला पाटी केड़े मधुर कि मनोहर। तो मनोहर हबो कि मनोहर केड़े मधुर कि मनोहर आमरी देश कथा आमे आनिबु फेराई तार सुख सिरीर दिन। कौन सुख सिरीर दिन। बुझिला। तो एपरि भाबे आमे तार उत्तर लिखिले। तापर देखिबा कोन देछि 3 नंबर देछि निम्न रे केतोटी
ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଲି ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଠରୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ବାଛି ପୂରଣ କର। ତ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ବାସ, ବାସ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବାସ ମାନେ ଘର। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଘର, ବାସ ମାନେ ଘର। ମନୋହର, ମନୋହର ମାନେ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର। ମନୋହର ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ମନୋହର ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ବଗିଚା, ବଗିଚାକୁ କୁହନ୍ତି ଉପବନ, ଉପବନ। ତାପରେ ସିରି, ସିରି ମାନେ ଶୋଭା, ସିରି ମାନେ ଶୋଭା। ତାପରେ ରାଜେ, ରାଜେ ମାନେ ବିରାଜେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରାଜେ ମାନେ ବିରାଜେ। ତରୁ, ତରୁ ମାନେ ଗଛ, ତରୁ ମାନେ ଗଛ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର, ପାଠ୍ୟାଂଶର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ। ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼ ମାଳା, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ପାହାଡ଼ ମାଳା। ତ ତରୁ ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖିବା? ତରୁ ଲତା, ତରୁ ଲତା। ଭାତ ତିଅଣ, ଭାତ ତିଅଣ, ଭାତ ତାପରେ ତିଅଣ। ପାଣି ପବନ, ପାଣି ପବନ। ଗଛ, ଗଛ କ'ଣ ହବ? ଗଛ ପତର, ଗଛ ପତର ଥିବ ବୋଧେ। ସୁଖ ସିରି, ସୁଖ ସିରି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେବେ କି? ଲେଖିଦେବା ଆଉ ଥରେ। ତରୁ, ଲେଖିବା ତରୁ ଲତା, ଭାତ ତିଅଣ, ପାଣି, ପାଣି ପବନ, ଗଛ ଲତା, ସୁଖ, ସୁଖ ସିରି। ଗଛ ଲତା ବା ଗଛ ପତର, ଗଛ ପତର ଲେଖିପାରିବ, ଗଛ ପତର, ସୁଖ ସିରି। ହେଲା, ଏହିପରି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପାଠ୍ୟାଂଶରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମ ଦେଶ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଲେଖିବା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ବୁଝିଲା? ତ ବିହାରର କୁହାଯାଏ ବିହାରୀ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିହାରର ବିହାରୀ। କେରଳର କହିଲେ ପିଲାମାନେ? କେରଳର ହେଉଛି ମାଲାୟାମୀ, ମାଲାୟାମୀ, କେରଳର ମାଲାୟାମୀ। ପଞ୍ଜାବର ପଞ୍ଜାବୀ, ପଞ୍ଜାବର ପଞ୍ଜାବୀ। ଆସାମର ଅସମିଆ, ଅସମିଆ, ଆସାମର ଅସମିଆ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ମରାଠୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରାଠୀ। ଗୁଜୁରାଟୀର ଗୁଜୁରାଟୀ, ଗୁଜୁରାଟର ଗୁଜୁରାଟର ଗୁଜୁରାଟୀ, ଗୁଜୁରାଟର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେଙ୍ଗଲୀ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବେଙ୍ଗଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେଙ୍ଗଲୀ ବା ବଙ୍ଗଳା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ତ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଜନମର ଜନ୍ମ, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜନ୍ମଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି, କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କ, ପତର ପତ୍ର, କିରତି କୀର୍ତ୍ତି। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଟା? ଦେଇଛି କି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦକୁ ଆଧାର କରି ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣିକି ଆମେ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିବ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଖାତାରେ ଲେଖ। ପାଣି ପବନ କ'ଣ ହବ? ପାଣି ପବନରେ ଶରୀର ଗଢ଼ା, ପାଣି ପବନରେ ଶରୀର ଗଢ଼ା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ମାଳ ଗଡ଼ଜାତ, ଗଡ଼ଜାତରେ ପାହାଡ଼ ମାଳ ମାଳ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଜଗତନାଥ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ଭାତ ତିଅଣ ପାଟି, ଭାତ ତିଅଣ ପାଟି। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ଦେଖିବା
ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ନୁହଁ କି? ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖି ମନରୁ 5ଟି ପଦ ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଝରଝର, ସର୍ସର। ସେମିତି ଫଡ୍ ଫଡ୍, କ'ଣ ଲେଖିବା? ଫଡ୍ ଫଡ୍, ଫଡ୍ ଫଡ୍, ଖଡ୍ ଖଡ୍, ଖଡ୍ ଖଡ୍, ଫଡ୍ ଫଡ୍, ଖଡ୍ ଖଡ୍। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଧଡ଼ ଧଡ଼, ମଡ଼ ମଡ଼, ମଡ଼ ମଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? କନ୍ କନ୍, ଛନ୍ ଛନ୍। କ'ଣ ଲେଖିବା? କନ୍ କନ୍, ଛନ୍ ଛନ୍। ଟଳଟଳ, 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 ଗଳଗଳ। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ ଆଉ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲା କି ପିଲାମାନେ? ପଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାହା ଲେଖ। ଦେଖିବା, ଏହି ଦେଶ କହିଲେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? କହିଲ, ଏଇ ଦେଶ କହିଲେ ଆମ ଭାରତ ଲେଖିବନି ପିଲାମାନେ। କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଶ ନା? ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶକୁ ବୁଝଉଛି। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ନୁହଁ। ବୁଝିଲା? ପାଠପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ପୂର୍ବେ କେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ଶିଖାଯାଉଥିଲା? ତ ପୂର୍ବେ ପାଠପଢ଼ା ଶିଖାଯାଉଥିଲା କେଉଁଠି? ଚାଟଶାଳୀରେ। ଏବେ କେଉଁଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା, କିରତିମାଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? କିରତିମାଳା କ'ଣ? ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ କରିଥିବା କ'ଣ? ମନ୍ଦିର, ମଠ ଓ ଆଉ କ'ଣ? ବନ୍ଧ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିଲା କି? କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ? କାହାର? ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗଡ଼ଜାତର। ଗଡ଼ଜାତର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ। ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏଥିରେ ମହାନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଦର୍ଶାଇବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ। ତ ମହାନଦୀଟା ଆମର କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ। ଛତିଶଗଡ଼, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ନା, ଏଇଟା ପୁରା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ମହାନଦୀ ବାହାରିକି କେଉଁଠି ବସିଛି? ଏଇଠି ଦେଖ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବସିକି, ବରଗଡ଼ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବସିକି ଆସିକି କେଉଁ ପଟେ ଯାଇଛି? କଟକ ଦେଇକି କେଉଁଠି ମିଶିଛି? କଟକ ଦେଇକି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯାଇକି ମିଶିଛି, ଯେଉଁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ମହାନଦୀ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ତୁମେ ମାନେ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର, ତାର ସେଇଠି ଦର୍ଶେଇବ। ତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଦେଖ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ। ଚିଲିକାକୁ ଆମର 3ଟି ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଘେରି ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖୁଛ, କଲର୍ ହେଇନି, ତ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଲୁଣି ପାଣି ହ୍ରଦ, ଲୁଣି ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୁରୀ। ତ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦେବା। ଏଇଠି ପୁରୀ ଅଛି କେଉଁଠି? ଏଇଠି ପୁରୀ, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ପୁରା ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ କୋଣାର୍କ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏଇ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ଥିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର କରିବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଓ ହ୍ରଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ହ୍ରଦ, କେଉଁଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼, କେଉଁଟା ନଦୀ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
महानदी महानदी हूँ गोटे नदी नदी सूचाऊँगी सेटा कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जाइए संबलपुर कटक जगतसिंहपुर आहरी अन्य डिस्ट्रिक्ट जाइए मेन मेन डिस्ट्रिक्ट कौच संबलपुर कटक जगतसिंहपुर। अच्छा पिला माने कहब महानदी रे जो आमर कौ अच्छी माने येटा कौन सेटा माने कुह जो महानदी रे संबलपुर रे जो गोटे डैम होइछि से डैम रो नाम तुमे माने कमेंट सेक्शन ने कहब पिला माने तुमे माने कमेंट सेक्शन ने कहब से डैम रो नाम कौन जोटा महानदी महानदी रे ही होइछि महानदी कोठी संबलपुर रे बुझिला तुमे कमेंट सेक्शन ने मते कमेंट करी जणैबो। तापरे बैतरणी बैतरणी कौन आम जानछन्ती बैतरणी गोटे नदी कोठी कोठी जाइछि एटा होछि केन्दुझर रु बाहरिछि केन्दुझर रु बाहरिकी जाजपुर देकी जाई कोठी पड़िछि जाजपुर भद्रक देकी जाईकी बे ऑफ बेंगल रे पड़िछि। तापरे ऋषिकुल्या ऋषिकुल्या गोटे नदी जोटा कि गंजाम रे अच्छी ब्राह्मणी गोटे नदी जोटा कि ढेंकानाल और अनुगुल रे अच्छी बाहुदा बाहुदा गोटे नदी जोटा गजपति रे अच्छी साबिरी भी गोटे नदी जोटा कोरापुट मालकानगिरी देकी जाइछि। तापर देख तेल तेल गोटे नदी कहल तेल जो पिला माने कहार गोटे कहार उपनदी कहल मत कमेंट सेक्शन में कहवा मुझे कही दूसरी तेल हूँ महानदी गोटे उपनदी बुझेगा कि तो नवरंगपुर आउ कौन देख जाइए नवरंगपुर और कलाहांडी अंशुपा गोटे ह्रद कि किमित ह्रद मधुर जल ह्रद जोटा कि कटक डिस्ट्रिक्ट अच्छी गोबरी गोटे नदी जोटा केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी वंशधारा नदी रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी लुणा गोटे नदी जोटा कि केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी। तापर देख हाँ से आम पुणी थे कहते लुणागड़ डिस्ट्रिक्ट जोटा केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी। तापर चित्रोत्पला चित्रोत्पला गोटे नदी जोटा कि कटक आ केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी पोढ़ा बड़ंग नदी जोटा मयूरभंज बालेश्वर अच्छी चिलिका चिलिका गोटे लुणी ह्रद एटा गोटे लुणी ह्रद से को डिस्ट्रिक्ट रे पुरी खोर्धा गंजाम को लगी बुझिला कि एटा आउ माने बे ऑफ बेंगल को भी बोधे लगिकी अच्छी से लुणी ह्रद जेहेतु समुद्र को लगी जो ह्रदटा अच्छी से लुणी ह्रद किंतु अंशुपा एक ह्रद गोटे मधुर जल ह्रद जोटा कि कटक रे अच्छी। तापर देख पिला माने पठित कविता मध्य 5टी युग्म शब्द लिखिबा तो देइछि गोटे गछपतर आमे गछपतर दे देइछि आमे सेपरि कविता बाछिकी लिखिबा आमे कविता कौन कौन बाछि परिबा गोटे होछि पानी पवन पानी देख पिला माने भल से पानी पवन आ गोटे कौन देखिदेवा आमे कविता रे देखिदेवा देख टळमळ टळमळ से पहाड़माला पहाड़माला आ कौन भात तियण देख भात तियण तरुलता बुझेला तरुलता तापर कौन हम सुख सिरी बुझेला पानी पवन जोटा कहली बुझेला कि तो यहीपरि भाव जोड़ी शब्द गुड़ाक देछि तुमे लिखिब। तापर देख पिला माने एटा देछि तुम पई काम देछि बाम चित्र को देखी डाहाण कोठरी चित्रटी को पूरण करी रंग दियो चित्रटी को पूरण करिवो आ रंग दबो बुझिला कि तुम पई एटा काम। तापर आमे नेक्स्ट क्लास रे परवर्ती चैप्टर पढ़िबा जदि तुम मानकु मो वीडियोटी भल लागुथुबो मोर पाठपढ़ा शैली तुम मानकु भल लागुथुबो ताहले वीडियोटी को लाइक कर दबो शेयर कर दबो आउ जदि चैनल को नुआ करी आस्तिबो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दबो जहा द्वारा प्रतिदिन तुम पाखक सब बेले नोटिफिकेशन पहुँची जीवो बुझिला। तो एठी हम थिला एतिक पाठ तो आज पई एतिकी रोज।